Ayos guys. Pwede dito mag tagay-tagay. 1, 2, 3, come on! Guys, abutan tayo ng gabi. Pero natapos natin yung upuan natin, native na upuan. Yun o. Yan. You see? Ha? Kita nyo guys. Yan. Pwede siyang higaan. Oh my God! Ayos guys. Pwede dito mag tagay-tagay. Cheers tayo, cheers. Oh my God! Nice guys. Yan. Susunod natin itong mga yan o. Ayusin natin lahat yan dito. Itong lamisa na to. Lamisa na to. Ilalagay pa tayo dito ng upuan. Yan. Upuan dito. Yan. Yan o. Yan. Ayos na. Ayos na, diba guys?
instant upuan. Native upuan. Yan. Native upuan. Yan. Native upuan. Okay. So, hanggang dyan lang muna guys. Salamat. Bye-bye.